Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munfaridil ijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil ibad wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal isyad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim ulama, sesepuh bini sepuh yang kami ta'dimi, kepada yang terhormat Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya, dan kepada yang terhormat seluruh Kepala TKQ TPQ Metode Qiraati Sekecamatan Kenjeran, beserta para ustadz-ustadzah sekecamatan Kenjeran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kami hormati pula wali santri khotimin dan khotimat, juga segenap para tamu undangan yang berbahagia. Tak lupa kepada ananda khotimin khotimat yang diridhoi Allah, kami ucapkan selamat dan sukses selalu. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang tak terkira, nikmat sehat dan nikmat rizki, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara Khatmil Quran dan imtihan santri TKQ TPQ Miftahul Jannah yang kedua ini. Semoga kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal sholih. Amin amin ya rabbal alamin. Di saat hati manusia kering tak beriman, di saat akhlak manusia tandus dari normal dan hilangnya rasa kemanusiaan dari setiap insan, datanglah Nabi utusan Tuhan, Nabi yang menyirami setiap insan dengan ad-dinul Islam, dan Nabi yang mengakhiri dengan akhlak-akhlak mulia. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan penerus risalahnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para hadirin yang dirahmati Allah, izinkan kami selaku penata acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama, pembukaan, yang mana telah kita buka bersama tadi dengan pembacaan Khatmil Quran. Acara kedua, prosesi imtihan. Adapun acara ketiga, sambutan-sambutan. Menepati acara keempat, yaitu nasihat dan pengarahan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang Kota Surabaya. Acara kelima, penyerahan ijazah, dan juga disusul dengan pembacaan surat keputusan. Dan acara keenam, yaitu acara penutup, yakni doa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita melanjutkan ke acara yang kedua, yaitu prosesi imtihan, yang akan diisi dengan pembacaan teori warid dan teori tajwid. Kepada khotimin dan khotimat dipersilahkan. Ta'awud basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecil wakaf lazim harus berhenti. 2.3 mu'anaqah berhenti di salah satu tempat. Tokola qafadin tanda wakaf sebaiknya berhenti. Sholaqah dan alif la shad tanda wakaf sebaiknya dibaca terus. Anak fa'ana hanya panjang dibaca pendek. Ja'ana hanya panjang tetap dibaca panjang.
tohiro. Hati-hati, rohnya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 125 juz 1. Mayyasha'illahu. Hati-hati, syahnya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 39 juz 7. Kalamin. Hati-hati, lamin bukan liman. Terdapat di surat 42 Asy-Syura ayat 43 juz 25. Dakka. Hamzah fathah wakafnya dibaca sukun. Dakka. Hamzah fathah wakafnya fathah dan panjang satu alif. Alladzina diwan di awal kalimat tidak dibaca lilladzina tetapi alladzina. Qaumanillahu fatatain pendek karena ada liwat. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 169. Atasnya ada sekecil di Al-Quran hanya ada 4 cara membacanya ada 3. 1. Tulisannya sodok dibaca sin ya bersuku baskotan. 2. Tulisannya sodok boleh dibaca sodok boleh dibaca sin. Amrul musaitiruna atau amrul musaitiruna. Yang 1 tetap dibaca sodok di musaitirin ya bersuku. Tulisannya sodok dibaca sin. Terdapat di surat 2 Al-Baqarah ayat 245 juz 2. Tulisannya sodok dibaca sin. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 39 juz 8. Amrul musaitiruna. Tulisannya sodok boleh dibaca sodok boleh dibaca sin. Amrul musaitiruna atau amrul musaitiruna. Terdapat di surat 52 At-Tur ayat 37 juz 27. Bimusaitirin. Tulisannya sodok tetap dibaca sodok. Terdapat di surat 88 Al-Ghasyiyah ayat 22 30. Anak semua anak di Al-Quran dibaca pendek kecuali 4. Anaba, anabu, anasiya, al-anamilah, anaba. Hanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 31 Luqman ayat 15 21. Anabu. Hanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 17 23. Anasiya. Hanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 49 19. Al-Anamilah. Hanya panjang tetap dibaca panjang. Terdapat di surat Ali Imran ayat 119 4. Afaim. Hanya panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 3 Ali Imran ayat 144 disempatkan di surat 21 Al-Anbiya ayat 34 17. Min nabai. Banyak panjang dibaca pendek. Terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 34 7. Ta'bilu iqbilu. Jika dibaca wafal Allah ta'bilu. Terdapat di surat 5 Al-Ma'idah ayat 8 6. Yalhad dzalika. Jika dibaca wafal yalhad dzalika. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 76 9. Tahu Allahu ya'lamu. Jika dibaca wafal tahu Allahu ya'lamu. Terdapat di surat 8 Al-Anfal ayat 60 10. Baro'atun Al-Quran baro'ah atau at-taubah. Tidak boleh membaca kalimat basmalah. Terdapat
Winwanun ad-dunya. Idal wajib terdapat di surat 14 Ibrahim ayat 3-13. Bunyanun idal wajib terdapat di surat 61 As-Saff ayat 4-28. Sinwanun idal wajib terdapat di surat 13 Ar-Ra'd ayat 4-13. Winwanun idal wajib terdapat di surat 6 Al-An'am ayat 99-7. Mi'ataini bina dibaca pendek. Sakta ialah berhenti sejenak sekedar satu alif tanpa bernafas. Di Al-Quran hanya ada 4. Iwajah, wajima, mimma qanina, hada, waqilaman, qoko, kadwaban, qona, iwajah, wajima. Bacaan sakta terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 1 dan 2 juz 15. Mimma qanina hada. Bacaan sakta terdapat di surat 36 Yasin ayat 52 juz 23. Waqilaman qoko. Bacaan sakta terdapat di surat 75 Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Kadzaban qona. Bacaan sakta terdapat di surat 83 Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Nanya panjang dibaca pendek terdapat di surat 18 Al-Kahfi ayat 38 juz 15. Walakinna. Nanya panjang tetap dibaca panjang. Zalikum an-nar. Jika dibaca wasal zalikumun nar. Terdapat di surat 22 Al-Hajj ayat 72 17. Muhanan illa man tab. Hati-hati hina dibaca panjang terdapat di surat 25 Al-Furqan ayat 69-19. Al-Ankabut ittakhodat. Jika dibaca wasal Al-Ankabut ittakhodat terdapat di surat 29 Al-Ankabut ayat 41-20. Dokfan dokfin boleh dibaca dukfan dukfin terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54-21. Al-Qur'an Ar-Rasula As-Sabila. Jika waqaf dibaca panjang, jika waqaf dibaca pendek. Al-Qur'ana hunalika Ar-Rasula waqalu As-Sabila Rabbana. Al-Qur'ana. Jika waqaf nanya dibaca panjang, jika waqaf nanya dibaca pendek. Al-Qur'ana hunalika terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 10 juz 21. Jika waqaf nanya dibaca panjang, jika waqaf nanya dibaca pendek. Ar-Rasula waqalu terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 36 juz 22. As-Sabila. Jika waqaf nanya dibaca panjang, jika waqaf nanya dibaca pendek. As-Sabila Rabbana. Terdapat di surat 33 Al-Ahzab ayat 67 juz 22. Alhamdulillah. Jika dibaca wasal ta'ala alhamdulillah. Terdapat di surat 39 Az-Zumar ayat 29 juz 23. Arinal ladaini. Hati-hati arinal ladaini bukan arinal ladina. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 29 juz 24. Jami'un bacaan tasbih. Tasbih ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Terdapat di surat 41 Fussilat ayat 44 juz 24. Ituni. Tulisan ituni dibaca ituni. Terdapat di surat 36 Al-Aqaf ayat 26. Fis samawat ituni. Jika dibaca wasal
samawati tuni. Terdapat di surat 46 Al-A'raf ayat 426. Allah wanfaqu. Fatha lain dibaca fatha pendek karena ada riwayat. Terdapat di surat 62 Al-Jumu'ah ayat 11-28. Salismu tulisan bisal ismu dibaca bisal ismu. Terdapat di surat 49 Al-Quran ayat 11-26. Ilallahi, hati-hati, illallahi bukan illallah. Terdapat di surat 58 Al-Baqarah ayat 228. Wallahi, hati-hati, wallahi bukan waliyah. Terdapat di surat 65 Al-Talaq ayat 428. Latil qawmu, kata lain dibaca kata pendek karena ada riwayat. Terdapat di surat 7 Al-A'raf ayat 177-9. Dan yang kedua dibaca pendek terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 429. Qawariro, ada 3 cara membaca qawariro. 1. Seperti di qawariro ayat 15 rohnya dibaca panjang. Dilanjutkan qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Dua, jika dibaca asal rohnya pendek semua. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. 3. Jadi di qawariro ayat 16 rohnya ayat 15 dibaca cekek dan rohnya ayat 16 dibaca sukun. Diulangi dari qawariro ayat 16 rohnya dibaca pendek. Wa yuqafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawariro. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdiro. Terdapat di surat 76 Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16-29. Khalidaini, hati-hati, khalidaini bukan khalidina. Terdapat di surat 59 Al-Hajj ayat 17-28. Ma'amilin, hati-hati, ma'amilin bukan ma'amilin. Terdapat di surat 81 At-Takwir ayat 21-20. Asqahu, fawakihu, jauh-jauh, hati-hati, hunya dibaca pendek. Manasqahu, hati-hati, hunya dibaca pendek. Terdapat di surat 11 Hud ayat 91-12. Fawakihu, hati-hati.
Ghafurur rahimun bir rahimin. Iklan sedia bersukun dan arwin bertemu bah contoh. Nambahilah itu jazaan bima mimba biyatin ambatahum awan baina idhar setia sukun dan arwin bertemu hamzah ha kohai wain ha contoh bertemu hamzah. Man utiya adin ahom kufuan ahadun adabun alimun contoh bertemu ha min haitsu mulaqin hisabiyah biman Allahu Allahan hisaban contoh bertemu ha man khafat kadibatin khafiatin bidaan khafiyan idan kawatun khasiratun contoh bertemu min indillahi tabaqan am tabaqin khuluqin azimin sami'un alimun contoh bertemu wain min wislinin adabun ghairun qauman ghairakum iyakun waniyan contoh bertemu ha min hal butuna kullu syai'in halikun lahul anhawa qalu awalan nanhaka ikhfa setiap sukun dan arwin bertemu huruf 15 ta ta him dal dal ta sin shin sad gad ta ta fa qaf kaf contoh bertemu ta min tahtiha contoh bertemu fa ma'an sajadan bertemu jim anjainahum bertemu dal winwan danyatun bertemu dal mandal dali bertemu za yauma idin zufan bertemu sin innal insana bertemu shin adabun syadidun bertemu sad qauman salihina bertemu gad musfiratun dhahikatun bertemu ta wana yang liku bertemu ta anturihim bertemu fa umyun fahum bertemu qaf tisqan qalu bertemu kaf man kana yarju hukum min sukun dibagi 3 1 idgham misri 2 ikhfa syafawi 3 idhar syafawi idgham misri setiap sukun bertemu mim contoh ma yattaquna humma anfaqu lakum ma sa'altum kuntum muslimina ikhfa syafawi setiap sukun bertemu ba contoh innahum bidzalika tawnihim bihijawatin dzalikum bala'un wa ma hum bikharijina setiap sukun bertemu selain mim dan ba contoh humna inuna kulna am wa antum dakhiruna am lam tundirhum idgham pertama silain setiap huruf yang sama yang pertama sukun contoh idrib bi'asaka yusrif fil qatli wa qad takhadu wa bihat tijaratuhum idgham mutajadisain setiap tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu dal tak sukun bertemu ta tak sukun bertemu ra tak sukun bertemu ta bertemu ta qala ta'ifatu tak sukun bertemu ta ta imbasatta tak sukun bertemu dal as-salat da'wa tak sukun bertemu ta qad tabayyana tak sukun bertemu ra urwati tak sukun bertemu ta idgham huruf-huruf idgham mutajadisain ta 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 dal dal ta ta ra dal ta idgham mutaqabilain
Rabbana khairan wailan kabirun arsala Qur'an amirtahu irji'u mirsadun qirtasun syah al-fajr wal-ardi wa-kasra wa-kasratai bidawu lafro hidup bidawu yasukun dibaca wakaf hidup bidawu mati selainnya yang sebelumnya ada kasra dibaca wakaf Husrin Fir'auna Fakahir Khoir Basir Hukum mad dibagi dua mad tabi'i dan mad harfi mad tabi'i kot alif di alif kasra diikuti ya sukun duma diikuti waw sukun panjangnya alif atau dua rokat contoh dahidu nuhiha mad farfi dibagi 13 1 mad wajib muttafil 2 mad jaiz munfasil 3 mad arid disukun 4 mad iwan 5 mad sila 6 mad badal 7 mad tamkin 8 mad hin 9 mad lazim mutaqqal kalimi 10 mad lazim mukhaffaf kalimi 11 mad lazim mushbah harfi 12 mad lazim mukhaffaf harfi 13 mad khalqa mad wajib muttasil mad tabi'i bersama hamzah dalam satu kalimat panjangnya 2,5 alif contoh dan diko ana didaan bisa ana badada ism fasil mad tabi'i bersama hamzah di lain kalimat panjangnya 2,5 alif contoh inna a'tayna wa ma umiru inna anzalna disukun mad tabi'i bertemu huruf hidup dibaca wakaf panjangnya 3 alif contoh hauka abuk tiqabi tiqab mad iwan kalimat selesai dibaca wakaf selain tak marfuqah panjangnya 1 alif contoh aliman alima mad sila dibagi 2 mad sila qasira dan mad sila tawilah mad sila qasira setiap hi dan hu yang dibaca panjang panjangnya 1 alif contoh mad sila tawilah setiap mad sila qasira bertemu panjangnya 2,5 alif contoh sila qasira tahu bihi contoh mad sila tawilah doh bihi inna annama lahu afnadahu mad badal setiap a i u yang dibaca panjang panjangnya 1 alif contoh aman ituni utia mad antin setiap ya kasra beraskin bertemu ya sukun panjangnya 1 alif contoh ummiyina uyitum nabiyina mad lim fathah diikuti wawu atau ya sukun bertemu huruf hidup dibaca wakaf panjangnya 3 alif contoh khaufun khauf ilaihi ilaihi mad lazim mutaqqal kalimi mad tabi'i bertemu tasdid panjangnya 3 alif contoh waladdallina adhadunni mad lazim mukhaffaf kalimi mad tabi'i bertemu ta'un panjangnya 3 alif contoh an ana mad lazim musbah harfi huruf yang dibaca panjang panjangnya 1 alif jumlahnya ada 8 nun qaf qad ain sin lam kaf mim contoh nun qaf sad alif lam mim alif lam
Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Hadratul kiram yang saya hormati para ahli, para ulama, ketua RW, ketua RT, dan kepada yang terhormat koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraat Cabang Kota Surabaya, kepada yang terhormat koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraat Kecamatan Kenjeran, dan kepada yang terhormat pelaksana harian koordinator pendidikan Al-Quran Metode Qiraat Kota Surabaya, dan kepada yang terhormat seluruh kepala Dekati PPC Kecamatan Kenjeran beserta ustaz-ustazah yang dirahmati Allah. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh para undangan yang hadir dalam acara yang berbahagia ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke acara pertunjukan. Tolong kepada Anda hadirin-hadirat menghadap ke belakang. Capek ya? Kita lagi ya, kurang satu lagi pertanyaan. Terlebih dahulu mari kita bersama, itulah Anda, tolong bacakan yang paling bawah bersama ya. Bersama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Tolong menandai nomor 1, ada pelajaran apa? La ta'manna, padaan isma dialam jujur di tengah-tengah dengung sebagai isyarat bunyi demah. Terdapat di surat 12 Yusuf ayat 11-12. Selanjutnya ada nomor 2, diuraikan tajwidnya. Mada tabi'i, mada tabi'i. Mada tabi'i, mada tabi'i, mada tabi'i, mada wajib mutasil, mada tabi'i. Mada tabi'i, mada tabi'i, mada jaiz munfasil, mada tabi'i, mada tabi'i, mada tabi'i, mada tabi'i, mada tabi'i, mada tabi'i. Mada tabi'i. Mada tabi'i, mada tabi'i. Una. Mada tabi'i, mada tabi'i. Una, mada tabi'i. Mada syira kafira. Mada tabi'i, mada arid lisukun. Dan cukup karena sudah depan. Sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Wali Santri Khotimah memberikan pertanyaan kepada putra putrinya yang ada di depan panggung.